वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट एंड रेलवेज अथॉरिटीज। Cái công ty, cái công ty đối tác là hoàn वॉइस toàn ब्रेक हो रही है। là chính phủ. ठीक है कुंदन। आ रही है आवाज सर? हाँ आ रही है। हम्म. हाँ, आवाज collaborations आ रही है with सर? renewable energy agencies। Cái हाँ công आ nghệ रही của है। mình hoàn toàn collaboration। हाँ, pardon लेता हूँ. Công nghệ của công ty á, là hoàn toàn liên quan đến chính phủ nhà nước của công ty đất nước Ấn Độ, và mình sẽ kiểu là sẽ làm việc trực tiếp với những người doanh nghiệp và những cái công ty mà muốn dùng cái điện và năng lượng hoàn toàn rẻ tiền. हाँ, B2B Cái collaborations sir, with private railway operators। mình cũng có thể là B2B, kết nối tiếp với những cái công ty liên quan đến gọi là quản lý metro, hoặc là cái tàu điện nhanh, và những người gọi là các công ty logistics ấy. Ok sir. ठीक है। एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस। ये तो हो गया ना सर? ठीक है, कंप्लीट है ये, ओके। लास्ट में इन्वेस्टर एंड हाँ. वेंचर कैपिटल एंगेजमेंट। Cũng kết इन्वेस्टर्स एंड nối वेंचर những कैपिटल। người đầu tư, người kết nối người đầu tư, và gọi là đây là một cái hệ thống mà property report carbon offset potential. ठीक है सर, हो गया सर, ये सब सेम ही देख तो है लेना सर भाई, इसमें. गालियां देंगे यही, मुझे नहीं पता फिर। चलो ठीक है, ये हमारे रेवेन्यू मॉडल हैं जिसमें नहीं हमारा नहीं. पीपीए आता है, पावर परचेज एग्रीमेंट आता है, नेशनल ग्रिड के साथ में मेट्रो कॉर्पोरेशंस, इंडियन रेलवेज, डिस्कॉम, फीड इन टैरिफ इनकम, ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट्स। पढ़ दीजिए इसको ये पूरे को किसकी आप। किसकी किसकी बोलना कैसे सर? हाँ ना, पढ़ देना एक बार, हिंदी में बोल देना, बोल देता अच्छा हूँ. ठीक। हाँ लेकिन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। सुनो, पहला ये पॉइंट रेवेन्यू से. मॉडल है। हाँ, रेलवे टेक्नोलॉजी का ये रेवेन्यू मॉडल है जिसमें आता है, जिसमें पहला आता है पावर जनरेशन एंड सेल मॉडल। पावर जनरेशन एंड सेल मॉडल। Thì cái điểm đầu tiên mà khi mà mình có cái hệ thống công nghệ rồi thì đầu tiên là mình tạo được cái sang tạo được cái cung cấp được điện. पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट। Trong đây cũng có gọi là cái hợp đồng hợp đồng mua cái điện. बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड लीज मॉडल। Cũng có thể là mình có thể thuê, kiểu là thuê cái mẫu này, hay là một cái hệ thống này. एनर्जी सेविंग एंड शेयरिंग मॉडल। Đây là tức là đây là một kiểu tiết kiệm cái năng lượng và chia sẻ cái mẫu. जस्ट मोमेंट ना। एंड ये सब मुझे एडवांस में भेज दिया करो सर, इसे पढ़ने के लिए. अच्छा चलो ठीक है, आगे से भेजेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी मॉडल। Cũng có thể là mình có thể là trước khi mua cái sản phẩm của mình, trước khi kiểu là mình có thể là cung cấp bằng chứng, hoặc là mình có thể là thành một cái đối tác của mẫu mình. कार्बन क्रेडिट्स एंड ईएसजी इंसेंटिव्स। Cũng có thể là ये क्या होता है सर, कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है ये? आप बस इतना बता दो। कार्बन क्रेडिट्स एंड ईएसजी इंसेंटिव्स। Đây là một cái gọi là carbon, क्या हम्म। बोलूं इसके बारे में सर, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोग हैं, हम सुनो, कुछ देते नहीं नया चीज हमको. अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप हम्म. मुझे एक चीज हम्म. बताओ। हम्म. क्या इस पूरी स्लाइड को आप वियतनामीज में ट्रांसलेट करके बना सकते हो? हाँ बिल्कुल. पक्का? हाँ. ठीक है ठीक है, तो अभी ट्रेन को बोलो, संबंध बोलते हम्म. हुए,
कि बहुत जल्द Ừ. मैं इस स्लाइड का वियतनामी ट्रांसलेशन करके आपको भेजूंगा। Và cái truyền thuyết này á, là thuyết minh này mình sẽ dịch lại bằng tiếng Việt và gửi trong group. ठीक है, चलो। ये कॉस्ट है, इनको बता दीजिए, ये कॉस्ट है पूरी की पूरी इस टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट लाने में। Đây là số tiền, đây là một cái kiểu là số tiền để mình hoàn thành cái mẫu này, để mình hoàn thành để thành lập cái mẫu và công nghệ này. ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। राइट, ये है कोर थेसिस, कोर हाइपोथेसिस ऑफ द रेलेवेंट टेक्नोलॉजी, जहां पर हमने अलग अलग तरीके के टूल्स यूज किए हैं। Thì đây là kiểu là những cái ung dung để mình làm cái công nghệ này. ओके, और ये हमारे आगे के 18 महीने के प्लान है इस पायलट प्रोजेक्ट को फील्ड ट्रायल्स करने के लिए। Đây là kế hoạch trong suốt 18 tháng tiếp theo. वेरी गुड, ठीक है, बस इतना ही। और हम अब आगे बात करते हैं। ट्रेन को बोलो, ट्रेन आप इसको समराइज अगर करना चाहें आप समराइज कर सकते हैं अपने लोगों के साथ में। एक सेकंड रुको, अभी और भी कुछ चीजें दिखानी है। दिखाओ, हम्म, सेकंड। दिखाओ, रिपोर्ट्स दिखा दो, हाँ। हाँ कुंदन, इन्हें बताओ कि सीएफडी एनालाइज वो होता है कि जो पूरा का पूरा हमारी रिसर्च टीम होती है, जो 500 से 1000 घंटे लग के ये बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जो गवर्नमेंट्स Ừ. के अंडर में होते हैं, उनसे हमने डाटा यहाँ पे निकाला, एयर प्रेशर कितना आ रहा है, राइट, इस तरीके का। Ừ. ये एरोडायनेमिक सीएफडी सिमुलेशंस होते हैं। Cái cạnh tua bin á, thì đã kiểm soát rất là kỹ và cái kết quả rất là tốt khi mà cái đội tìm luật sư cái đội tìm kiểm soát cái kênh của cái tua bin ấy, thì hoàn toàn 100% là duyệt rồi đấy. ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2D सिमुलेशन है। और इसका ये एयर एयर वेलोसिटी जो हमारी आई है 200 मीटर पर सेकंड की, और ये होता है काफी हाई लेवल का एयर प्रेशर जो ट्रेन प्रोड्यूस करती है। हम इसी प्रेशर को यूज करके हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं मेगावाट के अंदर, जो एक एक गांव को फ्री कर सकती है, एक एक सेटअप। Kênh quad này nha, cánh tua bin này rất là hoàn toàn kiểu là cung cấp và gió rất rất là cao, và mình đã test rồi, mình đã kiểm soát và sau cái check kết quả rất là cao, nên khi mà mình sử dụng cái hệ thống này nha, thì là có thể là mấy mấy chục làng, bao nhiêu làng cũng có thể được được điện, hoàn toàn kiểu là dễ dàng. हाँ, इसे एक एग्जांपल ऐसे समझिए, हमारा एक आरडब्ल्यूटी सेटअप 2 मेगावाट बिजली पर घंटे बनाता है, तो यानी वो कम से कम 400 500 गांवों को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है वो, इतनी कैपेसिटी। 1 मेगावाट का कितना सर? 2 मेगावाट, एक आरडब्ल्यूटी 2 मेगावाट। Tức là một cái hệ thống mà cung cấp được 2 megawatt, và có thể là bao nhiêu làng có thể là cung cấp điện hoàn toàn kiểu là rất là dễ dàng. ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके के पूरे सीएफडी सिमुलेशंस हुआ, पूरा टेक्निकल रिसर्च बेस सारी चीजें, एयर फ्लो चार्ट वगैरह। Thì cái đổi tím của mình đã hoàn toàn kiểm soát cái bà check lại, test lại bao nhiêu lần, thì cái kênh này nha, là kiểu cộng kênh này rất là, cái mẫu kênh này thì hoàn toàn được duyệt rồi. ओके, ये नोजल है जिस तरीके की जो रहने वाली है, ये सब टेक्निकल है पूरा, Ừ. एरोडायनेमिक। ये ट्रेन का सीएफडी सिमुलेशन हमने किया था, ट्रेन कितना प्रेशर प्रोड्यूस करती है, ये रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एक Cũng có kết quả, cũng có kết quả khi mà tàu chạy trên đường sắt, thì cái sự ép của cái đường đường sắt
cung cấp giáo cái gió thì là bao nhiêu thì cũng có kết quả rõ ràng. ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन का जो होता है डिब्बा, उससे हम मतलब एयर वेलोसिटी आ रही है 33 मीटर सेकंड की। और जो भी 120 किलोमीटर की स्पीड से जब हाई स्पीड की ट्रेन होती है तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है, राइट। Thì khi mà một cái tàu điện chạy trên đường sắt thì cái gió thì đủ để cung cấp và tàu điện ओके, एक सेकेंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से पूरा डाटा सीएफडी đây là kết सिमुलेशंस का है। quả đây là kết quả mình đã kiểu là nghiên cứu. राइट। ये हमारा ऑलरेडी आप इसे देख सकते हैं। ये इनोवेशन वीपो पीसीटी में पब्लिश हो चुका है, यानी इंटरनेशनल पब्लिक स्टैंडर्ड के अंदर आता है, जिसको ऑपरेट करती है यूएसए गवर्नमेंट। Cái thông tin này đã cung cấp và cấp lên trên mạng thì cũng mà được cung cấp cho cái thị trường Mỹ rồi. पहले दिन से बात करें, कम से कम हम 170 कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट है इस इनोवेशंस को लेकर। यहाँ पे हमें पूरे राइट्स मिलते हैं वीपो पीसीटी के थ्रू। Khoảng 170 đất nước đã mình đã kiểm tra và đã test rồi cái hệ thống của mình. इसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप इसको जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पूरी की Công पूरी ty của mình हेरिटेज sẽ है। gửi lại công ty của mình sẽ gửi lại cái link liên quan đến cái này trên cho mọi người xem trực tiếp. ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो इनको, एक एक पार्ट्स वगैरह सारी चीजें, किस तरीके से ये मेट्रोज Cái में यूज होने वाला है। từng từng cái một cái ứng dụng của cái hệ thống này sẽ có trên mạng, mình có thể đến trên đó mình có thể đọc kỹ từng cái một cái ứng dụng của cái này. राइट। हाँ, एक सेकेंड। और देख सकते हैं कि आप शायद जानते होंगे ये नितिन गडकरी जी, जो काफी सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे, जो स्काईवे के अंदर आए थे। तो वही लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वही मिनिस्ट्रीज हमें भी सपोर्ट कर रही है इस टेक्नोलॉजी को पहले दिन से। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इनको आप सर्च भी कर सकते हैं जाके गूगल पे चाहे तो। Và mình đã được hỗ trợ, công ty của mình đã được hỗ trợ, cái hệ thống của cái công nghệ của mình đã được hỗ trợ rồi chính phủ của Ấn Độ, và đây là bộ trưởng của Ấn Độ liên quan đến vận chuyển của Ấn Độ này. हाँ, तो आपके लिए इस तरीके का आप दिखा सकते हैं, आपके जो भी लोग हैं या आपके साथ और प्रोजेक्ट में स्काई वगैरह में, आप उन्हें बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने सपोर्ट किया वही लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। सबसे मेन चीज है कि इन्होंने लेटर तक रिलीज किया अपनी मिनिस्ट्री के अंदर से, जबकि यहाँ पे वो मेन चीज है सबसे बड़ी। Thì mình có thể cho xem cái thư thư mà cung cấp rồi chính phủ cho mình duyệt là đây là cái sản phẩm, đây là một cái công nghệ rất là hoàn toàn mới. इसे आप एक एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि वियतनाम में कोई बहुत बड़े मिनिस्टर्स हैं, और वियतनाम का जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके मंत्री को मतलब लेटर रिलीज करना किसी मिनिस्ट्री से, ये उस तरीके से ये सेम भारत में इस तरीके से अब ये काम हो रहा है इस लेवल पे। Thì cái công việc này á, giống như kiểu là đây là một một người bộ trưởng của Ấn Độ thì đang hỗ trợ cái công công nghệ của mình, bởi vì là công nghệ của mình hoàn toàn kiểu là hiện đại và rất là khác so với thị trường hiện tại. और आने वाले टाइम में बिल्कुल हम इसी तरीके के वियतनाम गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करने वाले होंगे, और बहुत जल्द ये टीम टाइम भी आने वाला है। इंडिया के साथ साथ हम वियतनाम गवर्नमेंट्स के साथ भी काम कर रहे होंगे इन्हीं सब चीजों पे। Và ngoài ngoài ra làm việc tại Ấn Độ thì sắp tới là mình sẽ làm việc trực tiếp tại Việt Nam nữa.
ये देख सकते हैं आप, हमें पहले दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे से लेटर रिलीज हुआ है, ये आप ऑफिशियल लेटर है, ये हमें मेल के थ्रू भी हम इसको चेक करा सकते हैं, आप चाहे देखना चाहें तो। Đây là cái thư mà cung cấp do chính phủ cho công ty của mình. दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री का है वो है एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। आने वाला फ्यूचर ही इलेक्ट्रिसिटी का, दुनिया में फ्यूल्स वगैरह हर एक चीज कहीं ना कहीं डिपेंड इलेक्ट्रिसिटी पे ही होने वाला, क्योंकि हम फोन चलाते हैं, हमारी जो आज की जो चीजें हैं वो भी सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड करती है, राइट। Cái thị trường lĩnh vực lớn nhất thế giới là năng lượng và điện. Và không có điện thì mình không làm được hết. Điện thoại các thứ là mình phải có điện để mình hoạt động cái gì đó. ओके, तो हम जिस तरीके से ये यूए रिपोर्ट है, जो सबसे बड़ी यूएसए की एक एजेंसी है जिसने रिपोर्ट निकाली, आने वाले टाइम में 2050 तक 131 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। À, tương lại trong vòng mà gọi là năm 2050 thì cái thị trường này sẽ lớn khoảng 131 tỷ USD. ओके, तो हम लोग यहाँ पे दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इकोलॉजी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर से बनना स्टार्ट हो जाएगी तो पॉल्यूशन और टेम्परेचर्स बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। और जिस तरीके से अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बर्फ पिघल रही है हिमालय में, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगी एनर्जी पे, यदि सारे देश 2050 तक इसीलिए अपने गोल्स को लेके काम कर रहे हैं। Công nghệ của mình hoàn toàn kiểu là không bị ảnh hưởng cái môi trường. Và mình hiện tại thì mình thấy tất cả cái núi đá đều đằng tảng đá bị tảng đá, nên trong tương lai thì cái công nghệ này sẽ rất là hiệu quả và thì rất là sẽ phát triển. तो आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा मार्केट साइज है और हम इसमें काम कर रहे हैं, ये हमारा ऑलरेडी पेटेंट भी है, ये टेक्नोलॉजी पहले दिन से, ये इंडिया लेवल का पेटेंट है, ना कि कोई स्टेट लेवल का पेटेंट। कुछ होते हैं कि जो स्टेट लेवल का पेटेंट लेके बोलते हैं, लेकिन ये पूरा इंडिया लेवल का पेटेंट है, इंटरनेशनल, पूरे इंडिया के अंदर वैलिड है, ये इस तरीके का है। Đây là một cái công nghệ được độc quyền quốc gia của Ấn Độ chứ không phải là bang của Ấn Độ. Và nhiều khi là các công ty khác thì nó kiểu là độc quyền bang thì cũng có như là một cái hệ thống công nghệ rất là to, nhưng mà đây là hoàn toàn cái công nghệ liên quan đến quốc gia của Ấn Độ và được độc quyền. ओके, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर बहुत बड़े बड़े जो साइंस के जर्नल्स हैं उनके अंदर भी हमारी ये टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस होने वाले हैं, कुछ बड़े मीडिया चैनल्स में भी जाने वाले इंटरनेशनल, और डेफिनेटली वियतनाम के कुछ मीडिया चैनल्स में भी हम इसके प्रमोशंस करने वाले हैं। Và sắp tới là các kênh đại truyền hình ấy sẽ được sẽ kiểu là quảng cáo cho cái công nghệ này trên TV. राइट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी ये तो हो गई हमारी यूनिकॉर्न ब्रदर्स की एक टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी ऑलरेडी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है पहले दिन से हमारे पास। ऐसी और भी हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आएंगी, और यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ कंपनी है एक तरीके से। Thì đây là một cái công nghệ hoàn toàn của công ty Unicorn Brothers. Ngoài cái công nghệ này thì cũng có có công nghệ mới nữa là sắp tới là sẽ phát triển và cho mọi người xem. एक से राइट, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इन सब चीजों को हमने बता दिया, इतने बड़े मार्केट्स हैं, इनके बेनिफिट किन लोगों को मिलने वाले हैं वो बात कर लेते हैं अभी हम। Dạ, mình biết về cái công nghệ này rồi thì là những người mà được giúp đỡ do công nghệ này ạ. हाँ, सबसे पहले आप समझिए, यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी है, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, जो आने वाले टाइम में अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करेगी, लेकिन इनके बेनिफिट सिर्फ यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डर को ही मिलने वाले हैं, जितने भी आप देख रहे हैं बड़े से बड़े इनोवेशंस कंपनी के अंदर आएंगे। Những người mà được lợi thuận
thì là các cổ phần công ty mà đã mua cổ phần rồi thì những người đó sẽ được kiểu là profit. राइट। आप इसे इस तरीके से समझिए कि आप कंपनी के आज शेयर होल्डर बन के आपने शेयर लिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जितने भी बड़े इनोवेशंस कंपनी लेकर आती है वो सारे इनोवेशंस में आपको पार्टिसिपेट, आपको प्रॉफिट्स अलग से उनके दिए जाएंगे, सभी के प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। आपने शेयर एक कंपनी का खरीदा लेकिन प्रॉफिट आपको सारे मिलेंगे क्योंकि इनको यूनिकॉर्न ब्रदर्स लीड कर rही है प्रोजेक्टों को। Bởi vì là công nghệ này được dẫn đầu á, là Unicorn Brothers, và cái công nghệ này thì sau khi phát triển, khi mà có công nghệ mới thì cái sự phần lợi nhuận hay là profit sẽ chia chia cho mọi người, những người mà đang giữ cổ phần cái công ty này. ओके, तो इसे इस तरीके, ये एक ही शेयर रहेगा कंपनी का, प्रोजेक्ट अलग अलग आते रहेंगे। अभी रील विंड आ गया और बड़े प्रोजेक्ट आ गए, तो आपको बड़े बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं सभी को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। Thì công ty Unicorn Brothers phát triển được bao nhiêu công nghệ mới thì càng nhiều công nghệ thì càng được profit cho mọi người. ओके, और अभी हम बात कर लेते हैं वियतनाम। अभी हम जो सबसे बड़े बेनिफिट जो फ्यूचर के मिलने वाले हैं, इन्वेस्टर को तो मिलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़े बेनिफिट उन लोगों को भी यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जो हमारे साथ आज नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बन के या कंपनी के साथ कोई पोजीशन में बन के आज कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे। Thì những người mà đang làm việc trực tiếp ở công ty này sẽ được rất nhiều lợi nhuận và được góp phần. राइट। ओके, तो जैसे कि हम बात करें वियतनाम में हमारे पास जैसे ट्रेन है जो हमारी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है हुए है, तो ये सभी लोग पूरे वियतनाम में मार्केट्स को लीड कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस काम कर रहे हैं, वियतनाम को डेवलप कर रहे हैं कंट्री को। Thì tại Việt Nam mình có chị Trân Huyền là dân đầu leader đang làm việc trên để mình kết nối và giới thiệu về cái công việc của mình cho thị trường Việt Nam, công đoàn Việt Nam. ओके, तो आप इसे इस तरीके से देखिए कि आने वाले टाइम में जो सबसे बड़े जो इनिशियल्स मिलने वाले हैं वो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव को डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि वो कंपनी को आज पहले दिन से लीड कर रहे हैं और उनको रॉयल्टीज वगैरह भी मिलेगी। कंपनी वो भी डिसाइड करेगी, जो हमारे साथ आज में आज खड़े हैं जितने भी नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर देश के अंदर कंपनी के पास, सभी को बड़े प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे मिलियंस डॉलर में। Các các người dân đầu trong công ty á, là đang đang đại diện đất nước giống như là chị Trân Huyền tại Việt Nam thì sẽ được rất nhiều lợi nhuận profit ओके, khi mà công ty lên lớn. बिल्कुल, जो भी वियतनाम में लीडर्स हैं जो भी काम करना चाहते हैं, आप इन दोनों लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे दोनों नेशनल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं और आपको गाइड करेंगे सारी चीज़ों को, और आप उनके साथ मिलकर वियतनाम को डेवलप कर सकते हैं। और अभी बड़ी प्लानिंग्स भी कंपनी की है वियतनाम को लेके, डेवलपमेंट को लेके। Ai muốn làm trong thị trường Việt Nam thì kết nối trực tiếp với hai người dẫn đầu của công ty mình tại Việt Nam, và có thể làm trực tiếp với họ để mình phát triển cái công việc của mình tại Việt Nam và giới thiệu cho. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे बस ये पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग हैं, इसमें से आप में से कौन कौन लोग हैं जो आगे चलकर वियतनाम में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, काम करना चाहेंगे यूनिकॉर्न ब्रदर्स के साथ में और हमारे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मिलकर, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिससे वो लोग उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। anh chị nào anh chị nào muốn làm việc dẫn đầu tại Việt Nam thì có thể đưa tay lên cho chị Trân Huyền biết, thì bên mình sẽ kết nối trực tiếp để mình kiểu là kết nối. ओके, तो कोई लोग हम जूम मीटिंग्स भी वियतनाम में कंटिन्यूस करना चाहेंगे कि जो भी आप में से कोई जूम मीटिंग कर सकता है वियतनाम के लिए, जो जूम मीटिंग करने में कैपेबल है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, उनके साथ ट्रेन कांटेक्ट करेगी। Ai muốn anh chị nào muốn tổ chức một cái meeting quả Zoom thì có thể đưa tay lên cho chị Huyền biết.
ओके, तो अभी मैं एक बार ट्रेन को बोलना चाहूंगा, वो अपने हिसाब से एक बार सारी चीजें समराइज कर दें, और किसी का कोई कुछ भी पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो, तो वो आके हैंड रेज करके आके बोल सकता है। Có anh chị nào có câu hỏi thì có thể hỏi trực tiếp với chị Trăn Huyền hoặc là cái đưa tay lên. हाँ कुंदन, एक चीज़ और, ट्रेन को बोलिएगा कि आप इन्हीं में से ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करिए जो वियतनामीज भाषा में वियतनाम की कम्युनिटी के लिए लोकल जूम कर सके। Chị Trăn Huyền ơi, chị có thể tìm một người nào mà có thể nói được tiếng Việt và làm được cái video, làm được cái Zoom meeting cho cộng đồng Việt Nam. Xin chào ban lãnh đạo công ty, chào tất cả các cô chú anh chị em đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì thay mặt cho thị trường Việt Nam xin cảm ơn nhà sáng lập đã tham gia vào cái buổi Zoom ngày hôm nay và cập nhật những tin tức mới về cho thị trường, cộng đồng thị trường Việt Nam, và cảm ơn tất cả các bạn thị trường Ấn Độ đã tham gia vào cái buổi Zoom ngày hôm nay cùng với lại thị trường Việt Nam. Thì để trả lời cái câu hỏi của nhà sáng lập ý, thì em Huyền phải cần thời gian để tìm kiếm một số các anh các chị leader làm Zoom và tổ chức Zoom riêng của thị trường Việt Nam. Thì nếu như mà tìm được thì em Huyền sẽ báo cho nhà sáng lập. Okay, सर, अगर वो हुएन जो है ना वो खोजेंगी, कुछ टाइम चाहिए उनको खोजने के लिए, जो जूम मीटिंग करा सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके। और ये जो टास्क है ये ट्रेन और हुए हुआंग दोनों का ये टास्क है कि वो एक लोकल जूम प्रेजेंटेटर फाइंड आउट करें वियतनाम की कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए। Thì đây là trách nhiệm của chị Huyền với lại chị Huê gì đó, thì sẽ tìm một hai người để mình có thể tổ chức được cái Zoom meeting cho công luận Việt Nam. Ok. Và cái câu hỏi mà Huyền muốn qua cái buổi Zoom này muốn làm rõ với lại nhà sáng lập này về cái vấn đề đó là làm sao công ty Ulicon là bây giờ là đã gửi đơn cấp bằng sáng chế trên 60 quốc gia, và cái lộ trình là xin cấp bằng sáng chế tại 170 quốc gia đúng không? Hay là bây giờ mình mới gửi đơn cấp bằng sáng chế được ở bao nhiêu quốc gia? Tại vì cái thông tin của công ty là xin chúc mừng công ty đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, và công nghệ bằng sáng chế của Raigin Technology 2020 của chúng tôi đã được bảo hộ tại 170 quốc gia. Thì em đặt lại cho chị cái câu hỏi đấy là hiện tại bây giờ là công ty là đã xin cấp phép được 6 trên 60 quốc gia hay là mới chỉ nộp đơn? Và cái 170 quốc gia kia đó là cái lộ trình của công ty hay là làm sao? Em hỏi giúp cho chị cái đấy nhé. ओके सर, ओके सर। सर, जो आपने बोला ना कि ये अपना जो टेक्नोलॉजी है 170 कंट्री में हो चुका है वो, तो कहाँ कहाँ पे पेटेंट हो चुका है सर? कितने कंट्री में? ये वो 60 सुनिए, कंट्री और कहाँ? सुनिए, 60 में प्रोटेक्टेड, कितने कंट्री में? प्रोटेक्टेड ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीपो में पब्लिश्ड है, राइट, जिस वजह से ये 170 कंट्री में ये प्रोटेक्टेड है। और हमारे पास में अब 3 साल का समय है जहां पर हम एक एक करके सभी बड़े देशों में पेटेंट फाइल कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड मतलब सर? संरक्षित है, हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी पर ऐसे। हाँ, 170 कंट्री में है ना सर? हाँ 170। Trong 170 đất nước thì không có đất nước nào mà là làm việc trên cái công nghệ này. Mà trong vòng 3 năm thì từng đất nước sẽ được độc lập, tức là sẽ cái công nghệ của mình sẽ được là độc quyền là từng đất nước một, trong vòng 3 năm mình phải làm đó. Có nghĩa là như thế này, trong vòng 3 năm cái lộ trình của mình là mình đăng ký trên 60 quốc gia hay là 170 quốc gia? तो सर 3 साल में, सर 3 साल में 60 कंट्री को करना है या पूरा 170 कंट्री करना है? हम 3 साल में
राइट, हम 3 साल में हर उस बड़े देश में पेटेंट फाइल कर रहे हैं जहां पर बड़े रेलवे नेटवर्क्स हैं। Trong vòng 3 năm thì mình sẽ được độc quyền cái công nghệ của mình. Những các đất nước mà có cái hệ thống mà đường sắt lớn nhất chưa có kia là 60 hay là gì đó. जी। कोई नंबर नहीं है ना सर? कैसे? मतलब कोई नंबर ऑफ कंट्री तो नहीं ना कि इतना इतना हो ही जाएगा, मतलब इतना कम कंट्री से हो ही कम जाएगा हम इतना 60 कंट्री में। कंट्री में करेंगे। कम से कम 60 कंट्री ít तो nhất हम लोग là करेंगे। ít nhất là 6 đất nước, 60 đất nước đó chị ạ. Có nghĩa là cái lộ trình của mình là ít nhất là 60 quốc gia cho đến Vâng ạ, 170 quốc gia đúng không? vâng ạ, trong vòng 3 năm. Rồi ok, đấy là cái câu hỏi thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai đó là hôm trước chị có làm việc với lại nhà sáng lập Saza là đề xuất về hôm nay tổ chức buổi Zoom cho cộng đồng thị trường Việt Nam và có tặng cho tất cả các thành viên tham dự buổi Zoom cho đến cuối giờ là 500 cổ phần. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì chị cũng thông báo luôn với nhà sáng lập và tất cả các cô chú anh chị em có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay là mình ngồi đến hết giờ là mình sẽ nhận được quà từ ban lãnh đạo công ty, đó là 500 cổ phần công ty tặng. Em dịch giúp cho chị. अच्छा, और सेकेंड चीज़ ये है सर कि लास्ट टाइम प्रॉमिस हुआ था कि जो आज का मीटिंग होगा लास्ट होते होते जितने भी इसमें रहेंगे उनको 500 शेयर्स को जो है इसको गिफ्ट दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा. हाँ, वो सभी ईमेल शेयर कर दीजिए अपनी अपनी, जिनकी भी ईमेल हमारे पास आती है उनको सभी को गिफ्ट शेयर मिल जाएगा। Thì chị ơi, mình gửi lại cái Gmail của cái địa chỉ email của mình, và những người mà đã sẽ gửi cái email sẽ nhận được cái cổ phần 500 cổ phần đó. Có nghĩa là trước khi mà kết thúc cái buổi Zoom thì tất cả các anh chị tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay sẽ gửi cái mail trực tiếp vào trong cái phòng chat này thì sẽ nhận được 500 cổ phần công ty tặng. Vâng ạ. Các anh các chị chờ chút xíu rồi hãy gửi nhá. Tại vì để cho nó tập trung đấy ạ. Và cái vấn đề tiếp theo mà em Huyền muốn nhắc ở đây này, đó là công ty mình sẽ chuẩn bị có một cái đơn xin cấp bằng sáng chế tại thị trường Việt Nam. Đấy là một cái niềm mà rất là vinh hạnh và cũng rất là vui vì công ty phát triển rất là nhanh so với lại mục tiêu, lộ trình mà công ty đặt ra. Tiếp theo đó là làm sao ạ? Công nghệ của chúng ta là hiện nay là đang triển khai ở Ấn Độ và sắp tới là triển khai ở Mỹ, sau đó là sẽ sang thị trường Việt Nam. Đấy là một cái thông tin vô cùng tuyệt vời. Và công ty cũng đang mong muốn tìm ra các anh các chị thủ lĩnh, các anh các chị leader để làm sao góp sức cùng với lại công ty phát triển thúc đẩy dự án Ulicoin tại thị trường Việt Nam nhanh chóng hơn. Và sau này khi công ty về làm việc với chính phủ của Việt Nam, làm việc với Bộ Công nghệ của Giao thông Vận tải thì sẽ triển khai rộng trên khắp mọi miền của đất nước. Nên là rất là mong muốn là tìm được tất cả các cô chú anh chị, những chị em, cô chú anh chị em leader mà có chung một cái hướng ấy ạ. Hướng đó là làm sao mình muốn thay đổi cái công nghệ điện của mình và thay đổi cái môi trường công nghệ điện xanh sạch của mình từ cái phát thải ra chuyển ra ngành năng lượng xanh sạch. Thì các cô chú anh chị em, những ai mà có đội nhóm hệ thống lớn mạnh mà muốn cống hiến phát triển cùng công ty thì hãy đăng ký trực tiếp với em Huyền, và em Huyền sẽ có một cái buổi Zoom cho tất cả các cô chú anh chị, những ai mà muốn làm đại diện của từng khu vực, đại diện quốc gia cho công ty trong từng khu vực tại thị trường Việt Nam thì hãy đăng ký về với em Huyền. Em Huyền sẽ tập trung và mở một cái buổi Zoom làm việc để cho các cô chú anh chị em mình làm việc trực tiếp với lại nhà sáng lập về chương trình, lộ trình cũng như là quyền lợi của tất cả các cô chú anh chị em sau này khi phát triển đồng hành cùng công ty đến lúc mà công ty thành công. Đấy là cái thư mà công ty muốn ngỏ để tìm tất cả các anh tài anh tài thị trường leader tại thị trường Việt Nam để phát triển cùng với công ty trong cái giai đoạn này.
Nên là em Huyền cũng thay mặt cho công ty tại thị trường Việt Nam là rất là mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị em, những người mà mong rằng là đất nước mình thay đổi về, thứ nhất là về nhận thức, thứ hai là về giá trị, và cái thứ ba là cái tiềm năng về kinh tế sau này. Mình biến cái nguồn không khí thải thành cái dòng tiền bền vững và giúp cho mình cải thiện được cái môi trường không khí trong lành hơn, bớt sức nóng lên của trái đất và giảm thiểu khí phát thải carbon ra môi trường. Thì đấy là một cái niềm vinh hạnh dành cho tất cả các cô chú anh chị em, vừa là nhà đầu tư mình kiếm tiền về cho bản thân, cho gia đình và cho thế hệ sau này, mà lại vừa giúp được ích cho xã hội và cho thị trường Việt Nam của mình. Thế thì em Huyền cũng thay mặt công ty là rất là mong nhận được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Những ai mà có chí phát triển và có hệ thống dẫn dắt đội nhóm thì hãy cùng chung tay góp sức cùng với công ty để phát triển công ty trong cái giai đoạn sắp tới đây ạ. Tiếp theo đó là hiện tại bây giờ là công ty đang có 2 chương trình khuyến mại song song. Một là cái chương trình mà em Huyền đề xuất mà xin thêm. Em Huyền đề xuất xin thêm công ty gia hạn cái chương trình là từ 15, chương trình khuyến mại là nhận từ 15 cho đến 20%, 110% và 200%, 300% tùy vào các cái gói đầu tư của các cô chú anh chị. Thứ hai đó là làm sao cái chương trình mà các cô chú anh chị tham gia chương trình đội nhóm ấy thì mình sẽ được cộng thêm cái cổ phần công ty tặng trị giá theo cái gói của các nhà đầu tư. Ví dụ như là các cô chú anh chị mà đầu tư vào là đội nhóm của mình là thu hút về là 1.000 đô thì mình sẽ được nhận thêm là 100 đô cổ phần tặng của công ty. 2.000 đô thì mình sẽ nhận được là 500 đô cổ phần tặng của công ty. 5.000 thì mình sẽ nhận được 500, và từ 5.000 thì mình sẽ nhận được là 1.000, 10.000 mình sẽ nhận được 5.000, đấy là cổ phần tặng của công ty. Đây là 2 chương trình song song mà thị trường Việt Nam công ty dành tặng cho tất cả các cô chú anh chị em, và riêng thị trường Việt Nam là được cộng thêm cái chương trình mà tặng 10, 15, 20 và 30, 110, 200, 300%. 2 chương trình khuyến mại song song này rất là giá trị. Sau này vì cổ phần của công ty phát hành ra rất là ít nên là các cô chú anh chị em tận dụng và tranh thủ cái cơ hội này để mình sở hữu cái cổ phần này. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì em Huyền cũng xin đó là công ty tặng cho tất cả các thành viên tham dự vào cái buổi Zoom ngày hôm nay là sẽ nhận được 500 cổ phần. Thực ra bây giờ thì cái cổ phần của công ty là để mà nói là giá trị nó chưa cao, nhưng chỉ sau 1 năm nữa cái giá trị mà 500 cổ phần của các cô chú anh chị mình phải bỏ tiền ra mua, đấy là một con số không hề nhỏ đâu ạ. Cho nên là mình hãy nắm bắt những cái chương trình khuyến mại như thế này để mình tận dụng tối đa, và tùy vào cái khả năng kinh tế của gia đình mình để mình ra quyết định đầu tư vào, cùng lại góp sức cùng với lại công ty. Xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em rất là nhiều. Và trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì ai có những cái câu hỏi thì hãy đặt câu hỏi trực tiếp lên trên phòng Zoom để cho nhà sáng lập có thể trả lời trực tiếp cho nhà mình ạ. Kuman ơi, em vào em dịch đi cho chị một chút xíu, xong bắt đầu là chờ xem là các cô chú anh chị em những ai mà có cái câu hỏi thì em dịch câu hỏi ra để cho nhà sáng lập trả lời nhé. Vâng, 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 vâng. क्या बताया कुंदन? वो जो है अपने कम्युनिटी को वो बताया समरी की जिनको इनको बनना है ना रिप्रेजेंटेटिव, वो हमको राइट। बताएं जाकि मतलब कि है ना। और वो जो है उनको हम मीटिंग सेट करेंगे और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सभी रखें ताकि मैं आप लोगों को पूछ सकूं। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई बोलना भी चाहता है तो हाँ, कुछ भी बोल सकता है। हाँ, ये फिर वो हुए वो कुछ वो बोलना भी चाह रहे हैं, हुए से हुए, बात करो एक बार। मिस्टर हुए कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। हुए लड़का है लड़की है सर? लड़का है।
हुए नहीं, हुई है ना, वो हुई हुई। वही, हाँ वो लड़का ही है। ये जो है ना, ये ना। हाँ हाँ, हुए कोस्ट है। कुंदन, आप हुए से बात करो एक बार। और Anh Hoàng ठीक ơi, तो। anh Hoàng ơi, anh có muốn nói cái gì không anh? Ok, cảm ơn nhé. Chào các cô chú anh chị em. À, thay mặt thị trường Việt Nam thì muốn hỏi bên công ty muốn tổng hợp cho một cái video dịch sang tiếng Việt về tổng quát cái công nghệ Unicoin của mình á, thì không biết bên công ty có hỗ trợ làm cho một cái video tổng quát về cái công nghệ của mình thôi. Anh chị em ai có câu hỏi Sir, nào thì mạnh dạn lên hỏi nhé. हम्म। ये बोल रहे हैं कि वीडियो जो है ना, आप वीडियो जो बनाते हैं ना सर, कुछ कुछ वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे सर इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। Anh ơi, anh Hoàng ơi, công ty mình sẽ hỗ trợ anh ạ. Rồi, ok. बस यही क्वेश्चन था इसका, ठीक है सर। क्योंकि वो वीडियो बनाने में इसको सपोर्ट चाहिए, मतलब कि कुछ जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो जो है आपको बियर करना है, ये बोल रहा है। कोई नहीं, वो वीडियो बनाएगा तो हम करेंगे, उसमें कोई इशू ठीक है। नहीं। उसके लिए मुझसे Được. बात कर सकता है वो पर्सन। Anh Hoàng nói chuyện trực tiếp với bạn tổ chức, bạn chủ nha. Rồi, cảm ơn. Thank you sir, thank you very much, he said. ओके, तो मोहित जी वो ऑफरों के बारे में एक बार बता दीजिए। और मैं बताना चाहूंगा, जो भी वियतनाम के लीडर है काम करना चाहते हैं, वो दोनों कनेक्ट कर सकते हैं हॉवेयर ट्रेन के साथ में। वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हम्म। हर तरीके से, और इनसे हम कनेक्ट रहेंगे, और हम एक पूरा ग्रुप क्रिएट करेंगे जो भी हमारे सब जगह के देशों के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ में। Và anh chị nào muốn làm dân đầu hay leader thì mình kết nối trực tiếp với và trao đổi, nói chuyện với trực tiếp với anh Hoàng với lại chị Trần Huyền nha. ओके, ठीक है मोहित जी, एक बार बता दीजिए वो चीजें। ओके, थैंक यू। यशवीर जो हैं वो आपके ईमेल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। और मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि जो ऑफ़र शेयर्स बाय करने पर जो चल रहा है, राइट, वो 15% से लेके 300% तक के उधर ऑफ़र हैं। जैसे जैसे शेयर पैकेज का अमाउंट्स बढ़ता है, वैसे वैसे जो बोनसेस हैं, बोनसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगा सबको अपना बैक ऑफिस में जाकर, राइट, जहाँ से हम यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर्स को बाय करते हैं, राइट, वहाँ पर सब लोग जाकर चेक करें अलग अलग अमाउंट से। और आप उसको इंस्टॉलमेंट पर भी रिजर्व कर सकते हैं। कुंदन। Sir. Trên cái hệ thống văn phòng của mình thì có là ai mà mua ví dụ mình số tiền lớn thì được giảm giá rất nhiều, tức là mình mỗi cái số thì một kiểu giảm giá thì khác nhau, thì cố gắng là mua càng nhiều càng tốt. ठीक है। तो और और ये ड्वेंग हुए हैंड रेस किया हुआ है, इनको अनम्यूट कीजिए। ड्वेंग हुए, कुंदन जी, Dương बोलिए इनको। Huế, Dương Huế, यस। chị Dương Huế ơi, chị hỏi đi ạ. Xin chào nhà sáng lập Mohit nha, chào tất cả mọi người. Em Kuman ấy, chị muốn hỏi câu hỏi là ờm, công ty mình á, có 13 hệ sinh thái á, thì ngoài cái hệ sinh thái có con tàu công nghệ gió này thì những hệ sinh thái khác hoạt động đến đâu đấy ạ? Để khi chị muốn biết để khi đi tư vấn cho nhà đầu tư để giải thích cho mọi người hiểu vì 13 hệ sinh thái thì mình cũng nhà đầu tư họ cũng muốn biết là những hệ sinh thái đó là hoạt động đến đâu rồi và đã có những cái thành tựu như thế nào rồi, thì nhờ em dịch hỏi giúp chị câu hỏi này đến nhà sáng lập nha. rồi rồi chị ạ, सर ये पूछ रहे हैं ना कि जो अपना जो जैसे अपना ये टेक्नोलॉजी के अलावा और भी टेक्नोलॉजी जो काम चल रहा है उसका अभी तक क्या अपडेट है सर, कितने अब टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं, कितना अपडेट हो चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं सर, कहाँ तक हो चुका काम ये? ठीक है, अच्छी बात है। जैसे हम्म। मैंने एआई सोल के बारे में एक बार आपको बताया था, तो उसका एमवीपी वर्जन्स पर काम हो रहा है, राइट। हम्म। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ दिखाने का।
राइट, अगर पॉसिबल है तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। Đây thì hôm bữa mấy mấy thời gian thì trước thì nó đã bảo đã xem một cái gọi là AI Sol, cái ứng dụng mới của bạn này này, công ty này thì đang làm trên cái ứng dụng đó, thì bạn này cho mình xem cái ứng dụng đấy để hiện tại thì đang làm như thế nào, đang phát triển đến đâu rồi thì cho xem. दिखाइए सर। बस कुछ सेकंड मुझे दीजिए, ठीक है। Cho mình mấy phút. जस्ट अ मोमेंट। एक एक मैं सेकंड इसको, में दिखा देता हूँ, मेरे पास है लिंक ना। हाँ ईश्वर आप दिखा दो एक बार। वेरी कोई गुड। भी फोटो स्क्रीनशॉट ना ले इसका। हाँ सिर्फ ये À, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बस। mình không được phép để chụp hình màn hình nha, mình chỉ có xem. हाँ, फोटो स्क्रीनशॉट ना ले, बिल्कुल स्ट्रीक है। Mình không được phép để mình chụp hình màn hình mà mình chỉ có xem thôi. Người mới. Ok sir. ओके, Chị मोहित जी Huệ, एक बार chị वो। Huệ ơi, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। मैं पूछ रहा हूँ उनसे कुछ समझ में आया कि नहीं। chị हाँ, Huệ उनसे ơi, पूछ। चलो अभी इसको सर इसको फिनिश करते हैं, उनसे ठीक पूछ है। लीजिए एक बार। हम्म। मैं किसी पूछता को हूँ, और कुछ ठीक है। पूछना हो वियतनाम में पूछ सकता है। chị, और जो लीडर chị काम करना Huệ चाहते हैं, có जो करियर, वो कर सकते हैं कंपनी के साथ मिलके। chị hỏi gì không ạ? कुंदन आपकी वॉइस चली गई। Chị Huệ, हम्म। उनको अनम्यूट कीजिए सर, उनको वो अनम्यूट नहीं है, उनको अनम्यूट कीजिए पहले। किनको? हुए को, हुए हुए जो रेज हुए, हैंड ओके रेज की ओके, थी। हाँ हाँ। एक मिनट, वो कहाँ है? अच्छा हाँ, ड्वेंग हुए, ओके अनम्यूट करें। ड्वेंग हुए। À, Ừ. chị chỉ hỏi một câu đó thôi cô Man ạ. Chị xin hết đấy. Vâng ạ. Dạ, हो गया। ठीक है, ओके दैट्स गुड। ओके। और वो रिवार्ड के बारे में एक बार बता दीजिए, जो अभी ऑफर चल रहे हैं, जो शेयर के पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बड़ा पोर्टफोलियो ठीक है, जिनके पास ठीक होगा है, है। ठीक है। ओके ओके। साथ ही इनको बताइए अभी जो ऑफर निकला हुआ है, कुंदन, ठीक है। जी। हम्म। जब आप अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर ऑफर हैं कुछ इस तरीके के, जहाँ पर 1,000 के शेयर पैकेज पर, राइट, आप अपनी मतलब हम्म। जब आप बिजनेस $1,000 का देते हो तो आपको $100 हम्म। गिफ्ट मिलते हैं। $100 के हाँ, ओके। शेयर्स गिफ्ट मिलते हैं आपको। ओके। मतलब बिजनेस देने पे ना sir. हाँ हाँ। Và मैं स्क्रीन, hiện tại thì có cái chương trình á, là cái người dẫn đầu, nếu mình cho mình kinh doanh khoảng 1.000 đô thì mình được 100 đô tặng. Đó thì mọi người xem xét và làm việc trên đó. ओके तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से हैं, आप देखिए। और फिर हम आज के Bây giờ सेशन chúng को ta sẽ बाइंड bây giờ अप chúng ta करेंगे। sẽ cho mình xem xong kết thúc cái meeting này. ओके ये देखिए, $1,000 के बिजनेस टर्नओवर पर आपको $100 के शेयर्स पैकेज आपको मिलते हैं एज ए रिवॉर्ड। ये नवंबर मंथ का को ओनरशिप रिवॉर्ड है। Đây là tháng 11 á, là liên quan đến tháng 11 là nếu có kinh doanh khoảng 1.000 đô thì được tặng 100 đô, và 2.000 đô á, thì được 500 đô, và 5.000 đô là được tặng 1.000 đô, và 10.000 đô được tặng 5.000 đô. ओके। और साथ ही $2,000 के बिजनेस टर्नओवर पर आपको $500 का शेयर पैकेज जो है वो मुफ्त, वो रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। मैंने पूरा बोल दिया सर, ये पांचों चारों बोल दिया। सारा बोल दिया? अरे वाह, वेरी गुड।
ठीक है। तो इनको अब एक बोलिए आखिरी आप क्वेश्चन। ऑफर को अचीव कीजिए, ये आपके पास अच्छा और बेहतरीन मौका है पोर्टफोलियो बनाने का। जो पोर्टफोलियो नहीं बना सकते तो वो कमा के भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं कंपनी के प्रमोशंस के अंदर। Anh chị nào mà không làm được cái portfolio thì mình có thể kiểu là làm kinh doanh thế này thì cũng có thể thêm được cái cổ phần rất nhiều. ओके। अच्छा, ये रंग फोंग, कौन फॉर्म? कुंदन जी, बोलिए इनको। Trường Phương, chị Phương ơi, हाँ, chị hỏi đi ạ, chị hỏi câu hỏi đi ạ. एक सेकंड म्यूट करो। रंग फोंग, कुंदन जी बोलना है इनको अनम्यूट Trường करने के Phương, लिए। Trường Phương ơi, chị Ok, mute ok, đi ạ. ok, nghe được chưa ạ? Dạ Tại nghe vì được cái máy ạ, em nghe đang được trục ạ. trặc một xíu. हम्म। Vâng. Xin chào anh Mohit, xin chào Kuman, xin chào nhà sáng lập đồng sáng lập em không nhớ tên. Xin chào tất cả các anh chị em thị trường Việt Nam. Em Phương có một câu hỏi để cho hiểu rõ thêm về cái chương trình khuyến mại nhận thưởng ấy, là Vâng. không biết là um, cái ờ, cái cái kích cỡ gói để mà nhận thưởng ấy thì nó có được tính những cái gói cũ đang trả góp hay là gói mới hoàn toàn không? Em Kuman hỏi सर giúp chị cái इसमें đấy nhá. सर rồi हाँ rồi बोलिए। rồi ओके rồi सर जो आपने बताया उसमें ओल्ड वाला इंक्लूड रहेगा ये टोटली न्यू रहेगा जो इन्वेस्टमेंट सब जो बिजनेस सब वाला इस सब महीने। इंक्लूड है जो इस महीने बिजनेस देता है। हाँ। इस महीने का हाँ, हाँ, इस इस महीने नवंबर महीने मंथ बिजनेस का का काउंट बिजनेस सारा होगा। इंक्लूड है। नवंबर महीने के अंदर जो भी इस टारगेट को अचीव करता है उनको दिसंबर में सभी को शेयर पोर्टफोलियो मिल जाएंगे। ok chị ơi chị Trường Phương ơi cái kinh doanh trong tháng 11 ấy là sẽ được tăng còn không phải là cũ là tháng khác tháng 11 nhớ mình tháng 11 nhá tháng 11 Tức là gói mới mở tháng 11 hả em? Hay vâng ạ vâng ạ là vâng ạ những gói góp trước đây vào tháng tháng 11 là 11 họ tiếp tục góp? Em phải làm rõ cái chỉ có phần đấy nhá. tháng 11 11 Chị hiểu tháng 11 rồi nhưng mà em hỏi rõ cái ý này đã. Bởi vì phiên dịch nó rất là khó hiểu. Mẹ nói như vậy. em Mẹ nói chuyện. Tức बताइए là मैम। gói mới mở tháng 11 hay là những gói trước đây đang trả góp và nhà đầu tư tiếp tục trả góp thì có được tính vào cái phần trả thưởng này không? tất cả cái gói góp trong tháng 11 sẽ tính hết chị ạ. Rồi ok. Có nghĩa là gói cũ bây giờ người ta Ừ. tiếp tục trả góp thì vẫn được tính. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn Rồi á। em nha. Dạ वो पूछ रहे थे सर कि जो है आई मीन 11th मंथ का पूरा मतलब कभी पूरा इंक्लूड हो सकता है ना ये पूछ रहे थे यस यस यस, हाँ 11 मंथ का पूरा कंप्लीट काउंट होगा ये। ओके ओके अरे नहीं, ठीक है सर कैसे 11 मंथ अरे सब। हाँ हाँ, 11 मंथ 11 महीने चल रहा है ना, नवंबर। हाँ वैसे ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ सिंपल सी, कि जो भी शेयर होल्डर बन रहे हैं, आप देख ही लिया होगा आपने कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स एक ग्लोबल कंपनी है और उसका एक ही शेयर रहेगा, फ्यूचर में भी एक ही शेयर रहेगा। लेकिन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर को बहुत बड़े बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। पहले दिन से कंपनी के शेयर की रेट इतनी हाई है जो शायद मार्केट में किसी कंपनी की नहीं होगी। क्यों? इसकी वजह एक ही होती है, बड़ी कंपनियां अपने शेयर की रेट हाई रखती है तभी वो आगे जाके ग्रो कर पाती है। जैसे कि अलीबाबा देख लो, गूगल देख लो, सभी के शेयर क्वांटिटी इसी तरीके की है जो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। आप समझ सकते हैं यहाँ से। thì mình thấy hiện tại thì cái giá cổ phần rất là rẻ ạ. Và công ty trong tương lai á, là công ty nào á, là phải tăng lên giá thì mới phát triển được. Mình có thể lấy cái ví dụ công ty Alibaba các công ty khác thì đều có giá cao rất mới thành lập và mới phát triển được. Thì trong tương lai và bây giờ ai mà mua hiện tại thì trong tương lai thì giá sẽ rất là cao. ठीक है हाँ, सर आगे बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फ्यूचर हम देखते हैं ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो बहुत कम होंगे और प्रॉफिट जो जनरेट होगा उन्हीं सभी को मिलेगा जो कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। बाद में शेयर को जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे शेयर भी नहीं बना पाएगा कोई भी पर्सन यहाँ पे।
Khi mà có cái mẫu thực tế thì không có ai phép để mình kiểu là mua cổ phần và khi đó là thành viên. ओके, Chị hỏi तो gì ये एक không? Chị अपॉर्चुनिटी। इनका unmute की sir, Miss Trường Phương को. कौन को? किसने हैंड हैंड रेज रेज, नहीं किया अभी? कुछ हैंड रेज पूछना है करो क्या? सर, बोलने। नहीं किया ना? नहीं नहीं, जो भी बात करना नहीं चाहता किया, है नहीं हैंड किया, रेज नहीं कर किया, सकता नहीं है, किया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्वालिटी पे हाँ। काम, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी आपको मिल रही है ना कि आपको नंबर्स में चीजें। यहाँ पे जो लोग शेयर होल्डर बन रहे कंपनी के, वो बेनिफिशियरी हैं और सारे प्रोजेक्ट उन्हीं को प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। और स्ट्रक्चर सेम वही होता है, जो बड़ी कंपनी आप स्टडी करोगे गूगल अलीबाबा, उनका भी सेम इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर हम आज लेके बैठे हैं मार्केट के अंदर। Cái cấu trúc công ty của mình hoàn toàn giống như công ty Alibaba, thì mọi người tranh thủ thêm cổ phần càng nhiều càng tốt. ओके, और जो हम शेयर लिस्टिंग की बात करते हैं उसका, हमारी जो प्लानिंग है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यूएसए के अंदर, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पूरा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कंपनी है। तो हमारा जो आगे चलकर आईपीओज भी आएंगे वो सारे इंटरनेशनल आएंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। Thì giống như biết là cái công ty của mình hoàn toàn giống như Alibaba ấy, thì cái công ty mình sẽ có cổ phần, thì khi mà có cái ứng dụng mới và dự án mới thì những người mà thanh niên mà đã có cổ phần rồi thì sẽ được lợi nhuận rất nhiều. ओके, और कंपनी शेयर की रेट जो बढ़ेगी, अभी शायद हो सकता है आगे चल के यहाँ पे जो रेट बढ़ने वाली है 100%, 200%, 300% तक ग्रो करेगी कंपनी, उस तरीके की रेट आगे चल के शेयर की बढ़ेगी। Thì giá cổ phần thì càng càng ngày sẽ càng tăng lên, và các công ty của mình sẽ càng lớn thì giá cổ phần sẽ rất cao, tăng lên. ओके, और मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कंपनी स्टेज लेके आती है, लेकिन हमारे पास उस तरीके का स्टेज वाला सीन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी हिट है और गवर्नमेंट लेवल का प्रोजेक्ट है। तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे उतारने की हमारी प्लानिंग्स है। उसके बाद यहाँ पे फंड्स की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सारे बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। Hiện tại thì khi mà cái dự án của mình ấy, cái công nghệ của mình thì bắt đầu thực tế làm việc trên trái đất này á, thì rất nhiều công ty lớn sẽ kết nối và làm trực tiếp với mình. Đó thì lúc đấy thì giá của cổ phần rất là cao. हाँ, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप पैकेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $100, $1000, 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000। लेकिन जब बड़े इन्वेस्टर आते हैं पायलट प्रोजेक्ट के बाद, तो वहाँ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आएगा सीधा मिलियंस में आएगा, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, इस तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होंगे फिर यहाँ पे। Và khi mà cái ứng dụng và dự án và công nghệ này bắt đầu thực hiện thực tế thì rất nhiều công ty lớn sẽ kết nối và làm trực tiếp với công ty của mình. ओके, तो मेरी तरफ से सारी चीजें आज की कंप्लीट है। आप काम कीजिए, ऑफर्स को अचीव कीजिए, आपके पास बेहतरीन मौका है ये पोर्टफोलियो बनाने का और पोर्टफोलियो अचीव करने का, काम करके भी। Rồi thì đây là ओके, और सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो हमारे साथ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी कुछ पोजीशंस हैं जो हम अभी डिस्क्लोज भी करेंगे। meeting ngày hôm अच्छा, nay thì chỉ có những cái lên. ओके, हमारी आने वाले टाइम में कुछ बड़ी पोजीशन है जो हम डिस्क्लोज करेंगे, जो कंपनी के बेनिफिट्स उन्हीं बड़े, सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलने वाले हैं। जैसे हमारे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो गए जो आज की डेट में प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इनका करियर एकदम ब्राइट होने वाला है यहाँ पे कंपनी के साथ में। Thì có một số gọi là अपनी स्टार्टिंग में क्या बोला सर, क्या आप क्या करोगे? हम कुछ चीजें मतलब यहाँ पे वो करेंगे, पब्लिक्स। अच्छा, डिस्क्लोज करेंगे आप पोजीशन पोजीशन ना. हाँ, Công ty mình sẽ lộ cái thông tin về chức vụ mới, và những người mà kết nối trực tiếp và làm về công ty mình thì kiểu là những người mà đúng như là người dẫn đầu và công ty đại diện tại Việt Nam thì sẽ là được phát triển cùng với công ty của mình. ओके, तो इसी तरीके की चीजें अभी आगे चलकर होने वाली है।
तो आप सभी जो भी काम करना चाहते हैं कंपनी के नेशनल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में आप कॉन्टेक्ट कीजिए और उनके साथ प्लानिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। Và anh chị nào muốn làm dân đâu thì kết nối Chi Chắn Huyền và hai người đại diện tại Việt Nam để mình bắt đầu. ओके, मेरी तरफ से आज की मीटिंग कंप्लीट है। बाकी मोहित जी कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। बाकी और जिनके ईमेल्स आए हैं उनको सभी को शेयर्स 500 मिल जाएंगे। Và trong tháng 11 thì ai đã được cái đó thì là sẽ được tức là ai mà đã tham dự cái meeting hôm nay rồi thì sẽ được 500 cổ phần tặng cho mọi người nhé. Gửi Camio giúp mình. ठीक है, तो कुंदन जी अभी के लिए जो मीटिंग ये खत्म मत session- करना। क्या करना है आपको? अच्छा, ये सेशन कर रहे हो क्या? हाँ, तुम्हें जो बोलना है बोल दो, बाकी मैं एक बार ईमेल वो कर लूँ कल। ठीक है, तो कुंदन जी अभी के लिए बोलिए इनको कि हमारा जूम सेशन कंप्लीट है, राइट? और जैसे ही ये ईमेल कॉपी होंगी, ये जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। आप जा सकते हैं, कहने का मतलब ये। Rồi cái meeting này thì hôm nay kết thúc và anh chị nào muốn rời rời cái meeting này thì mình có thể rời luôn. Bởi vì hồi đằng xò xếp cái email của mọi người để mình tăng cái cổ phần ý. Cô Man ơi, em báo với lại Saza, nhà sáng lập Saza và anh Mohit là sau cái buổi Zoom ngày hôm nay thì úp cái buổi Zoom của thị trường Việt Nam, cộng đồng Việt Nam lên trên kênh YouTube nhá, để chị lấy về cho thị trường xem lại nhá. Dạ vâng chị ạ. मोहित सर जो आज मीटिंग रिकॉर्ड हुआ ना उनको प्लीज़ अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे ताकि वियतनाम कम्युनिटी है वो देख सके, है ना सर? डेफिनेटली, ये पूरा आपको मिल जाएगा। ओके rồi. ठीक है, और बाकी आप जा सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के जूम सेशन को अटेंड करने के लिए। और यशवीर, आपका जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाए